Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkara wa tadhkir wa nafa wal intifa wal ifada wal istifadah wal hassa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal khair wa dalalata 'alal huda ibtigha'a sawabillahi wa qurbi wa thawabi subhanahu wa ta'ala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, di waktu yang berbahagia ini kita berjumpa kembali untuk menyambung kajian ilmu mantik di dalam kitab As-Sulamil Munawwarah yang telah disusun oleh Al-Imam Al-Allamah Abdurrahman Al-Akhdari rahimahullahu taala wa nafa'ana bih. Kita dah sampai kepada bait yang ke-94. Qal, berkata siapa Nazim Abdurrahman Al-Syekh Abdurrahman Al-Akhdari, famuntijun li awalin arba'atu kasani thumma salisun fasittatu wa rabi'un bi khamsatin qad antaja wa ghairu ma dzakartuhu la yuntija. Famuntijun li awalin arba'atu, maka yang menghasilkan kepada natijah, li awalin arba'atu, kepada syakal yang pertama itu ada 4 dorob daripada dorob yang ke-16. Maknanya syakal yang pertama ada 16 dorob, yang menghasilkan natijah hanya ada 4 dorob. Kasani, seperti syakal yang kedua, sama dorobnya, yang menghasilkan natijah hanya ada 4 dorob. Tsumma salisun fasitatu, maka syakal yang ketiga itu ada 6 dorob yang menghasilkan natijah. Wa rabi'un bi khamsatin qad antaja wa ghairu ma dzakartuhu la yuntija. Dan syakal yang keempat bi khamsatin itu ada 5 dorob yang menghasilkan kepada natijah. Al-baqi, daripada 4 dorob dari syakal pertama, 4 dorob baki daripada 4 dorob daripada syakal yang kedua, baki daripada 6 dorob, baki daripada 5 dorob daripada syakal ketiga dan keempat, itu wa ghairu ma dzakartuhu la yuntija, selain sesuatu yang saya telah sebut itu tidak menghasilkan kepada natijah. Maknanya syakal pertama ada 4 dorob, syakal kedua ada 4 dorob, syakal ketiga ada 6 dorob, syakal keempat ada 5 dorob. Selain daripada itu, kata Syekh, tak menghasilkan kepada natijah. Wa tadba'un natijatul akhassa min tilkal muqaddimatiha kadza zukin. Wa hadhil ashkalu bil hamli mukhtasatun wa laysa bisyarti. Wal hadfu fi ba'dil muqaddimati awin natijati li'ilmin ati. Wa tantahi ila daruratin lima min daurin aw tasalsulin qad lazima. Wa tatba'un natijatul akhassamin tilkal muqaddimati hakadha zukin. Natijah itu ikut kepada yang lebih hina daripada 4 perkara. Ada dalam istilah mantik, ada namanya as-salbu, al-ijab, al-juz'iyah, al-kulliyah. 4 ini natijah mengambil akan yang akhas, yang lebih hina. Maka daripada yang 4, as-salbu, al-ijab, al-juz'iyah, al-kulliyah, as-salbu dengan al-ijab, al-akhasnya adalah as-salbu. Al-juz'iyah dengan al-kulliyah, maka al-akhasnya itu adalah al-juz'iyah. Maknanya apabila muqaddimah qiyas mengandung ke atas as-salbu wal ijab, maka salbu yang diambil. Al-juz'iyah dan al-kulliyah, maka al-juz'iyah yang diambil. Kadang satu akhas saja, kadang dua. Contoh seperti di Muqaddimah Sughra ada satu khisah saja.
Kadang ada dua kisah di Muqaddimah Kubra, kadang ada satu kisah saja, kehinaan saja. Di Muqaddimah Kubra, kadang ada dua kisah. Kadang Sughra dan Kubra bersamaan, yaitu mengandung dua kisah daripada satu jenis ataupun daripada dua kisah yang daripada dua jenis. Maka kata Syekh di sini wa tadba'un natijatul akhassa min tilkal muqaddimati hakadza zukin. Khisatu salbun yang ada di dalam dorob yang kedua daripada syakal yang kedua yang ada di dalam muqaddimah saniyah. Maka natijahnya adalah salibah kulliyah. Khissatu salbun as-salibah yang asing saja, salibah saja yang tak bersamaan dengan al-juz'iyah, salibah saja, itu ada di dorob yang kedua daripada syakal pertama. Ada di dorob yang pertama dan yang kedua daripada syakal yang kedua. Ada di dorob yang ketiga dan dorob yang keempat daripada syakal yang keempat. Adapun juz'iyah saja yang ada di dalam dorob yang ketiga daripada syakal pertama, di dalam muqaddimah yang pertama, maka natijahnya yaitu mujabah juz'iyah. Maka juz'iyah saja yang munfaridah, yang tak bersamaan dengan salibah, yaitu di dorob yang ketiga daripada syakal pertama, di dorob yang kedua dan yang ketiga daripada syakal yang ketiga, di dorob yang kedua daripada syakal yang keempat. Adapun salibah dan juz'iyah yang bertemu, seperti di dorob yang keempat, di daripada syakal yang pertama, juz'iyah dalam muqaddimah surah, dan as-salbu atau salibah di dalam muqaddimah surah, maka natijahnya salibah juz'iyah. Maka as-salibah dan al-juz'iyah yang mujtami'atain, yang bertemu, berhimpun keduanya, itu ada di dalam dorob yang keempat daripada syakal pertama, di dalam dorob yang ketiga dan dorob yang keempat daripada syakal kedua, ada di dalam dorob yang keempat dan yang kelima dan yang keenam daripada syakal yang ketiga, ada di dalam dorob yang kelima daripada syakal yang keempat. Zukin hakadha zukin, seperti ini, uzukin ay ulima, diketahui. Adanya natijah itu adalah mengambil kepada yang lebih hina daripada yang empat. As-salibah, al-mujabah mengambil as-salibah, al-juz'iyah dan al-kulliyah mengambil juz'iyah, illa mastusniyah, melainkan ada perkara yang dikeluarkan. Kaidahnya yaitu mengambil yang lebih hina daripada yang empat. Wa hadhil ashkalu bil hamliyi mukhtasatun wa laysa bisyarti. Di sini Imam Abdurrahman Al-Akhdari mengikut kepada ba'dul manatiqah yang mengatakan adanya ashkal, syaklul awal, syaklul thani, syaklul thalith, syaklul rabi, itu hanya ada di dalam qiyasul hamli atau qiyas hamli, tidak masuk kepada qiyas syarti. Tetapi ini pendapatnya An-Nazim Imam Abdurrahman Al-Akhdari, dan karena ikut kepada ba'dil manatiqah. Adapun ulama muhakkikun itu mengatakan bahawasan al-ashkalul arba'ah seperti mana yang ada di dalam qiyasul hamli, maka ada juga di qiyas syarti. Contoh, ulama mencontohkan, in kana hadza insanan, in kana hadza insanan fahuwa hayawan. Jika ada sesuatu ini adalah insan, manusia, maka itu adalah hayawan. Wa kullama kana hayawanan fahuwa hassas. Dan bila ada sesuatu adalah hayawan, maka sesuatu itu adalah hassas, yang mempunyai hassas panca indera. Maka in kana hadza insanan fahuwa hayawan itu adalah muqaddimah sughra, wa kullama kana hayawanan fahuwa hassas muqaddimah kubra, maka natijahnya in kana insanan fahuwa hassas, ataupun muqaddam dan tali. In kana insanan fahuwa hassasun,
Itu yang qiyas syarti yang di dalam syakal al-awwal. Wa hadhil ashkalu bil hamliyi mukhtasatun wa laysa bisyartiyyi wal hadfu fi ba'dil muqaddimati awin natijati li ilmin ati wal hadfu dan bermula membuang di dalam sebagian muqaddimah, muqaddimah sughra ataupun muqaddimah kubra awin natijati ataupun membuang natijah li ilmin karena diketahui ati itu ada datang. Maksudnya terkadang muqaddimah sughra dibuang, muqaddimah kubra disebut, kadang muqaddimah sughra disebut, muqaddimah kubra dibuang, kadang muqaddimah sughra, muqaddimah kubra disebut, natijah dibuang, kadang muqaddimah sughra, muqaddimah kubra dibuang, natijah disebut. Apa contohnya? Muqaddimah sughra saja yang dibuang. Contoh, an-nabbashu akhidun lil mali khufyatan. Nabbas itu mengambil kepada harta secara khufyah. Muqaddimah kubra wa kullu akhidin lil mali khufyatan sarikun. Setiap yang mengambil kepada harta secara khufyah itu adalah pencuri. Wa kullu sarikin tuqta'u yaduhu. Ini muqaddimah kubra. Muqaddimah sugranya dibuang. Mana? Yaitu an-nabbashu sarikun. Dibuang, tak disebut. Terus menyambung kepada muqaddimah kubra. Contoh daripada membuang muqaddimah kubra saja, itu al-insanu natikun, terus fahuwa hayawanun. Membuang muqaddimah kubra yang wa kullu natikin hayawanun. Yang menyebut muqaddimah sughra dan muqaddimah kubra membuang natijah, seperti al-alamu mutaghayyirun wa kullu mutaghayyirin hadis. Ada orang bertanya, mad dalil ala hudusil alam? Apa itu bukti tanda atas barunya alam semesta? Maka dijawab al-alamu mutaghayyir wa kullu mutaghayyir hadis. Natijah tak perlu disebut karena maklum. Contoh membuang muqaddimah dan natijah secara bersama. Muqaddimah dibuang, natijahnya juga dibuang. Contoh dalam Al-Quran surah Anbiya ayat 22, "Lau kana fihi ma alihatun illallah la fasadata." "Lau kana fihi ma alihatun illallah la fasadata." Andaikan ada di dalam keduanya tu alihatun yaitu Tuhan illallah, melainkan selain Allah Subhanahu wa taala, la fasadata, maka pastinya rusak keduanya. Ini dibuang kubronya ataupun dibuang di sini ya istisnainya dibuang dan natijahnya juga dibuang. Takdirnya lau kana fihi ma alihatun illallahu la fasadata lakinnahuma lam tafsuda falam yakun fihi ma alihatun ghairullahi ta'ala. Andaikan di dalam langit dan bumi ada Tuhan selain Allah Ta'ala, maka langit dan bumi ini akan rusak. Tetapinya dilihat dalam waqi pandangan mata, langit dan bumi tak rusak. Maka tidak ada Tuhan di dalam langit dan bumi, hanya Allah Subhanahu wa taala saja. Wa tantahi ila daruratin lima min daurinau tasalsulin qad lazima. Maka Syekh menyebut bahasan muqaddimah mesti akan tuntas kepada darurah. Dengan arti tak perlu untuk memahami maknanya kepada berfikir. Sampai kepada darurah, sangat jelas sekali. Jadi muqaddimah sughra, muqaddimah kubra akan menghasilkan natijah kepada darurah yang sangat jelas, tak perlu untuk difikir. Contoh seperti al-arba'atu tanqasimu bimutasawiyain. Muqaddimahnya dah darurah, dah daruriyah. Al-arba'atu tanqasimu bimutasawiyain. Bilangan 4 itu terbagi kepada dua yang sama. Dua-dua. Wa kullu munqasimin bimutasawiyain zaujun. Setiap yang terbagi dengan mutasawiyain itu adalah bilangan genap. Maka natijahnya al-arba'atu zaujun. Ini daruriyah. Begitu juga contoh laulam yakun subhanahu wa ta'ala wajibal wujud lakana jaizah.
Andaikan Allah Subhanahu wa taala tidak dinamakan wajibal wujud, wajib adanya, lakana jaiza, maka mestinya Allah tu yaitu jaiz wujudnya. Walau kana jaizahu lakana hadisan. Sambung lagi, andaikan Allah taala tu jaiz wujudnya, harus keadaannya, lakana hadisan, maka Allah tu adalah baru. Walau kana hadisan laftaraqa ila muhdisin. Andaikan Allah taala tu memerlukan kepada yang baru, andaikan Allah taala itu adalah baru, maka Allah perlu kepada yang pencipta yang membarukannya. Walau iftaqara ila muhdisin la ta'addadal ilah. Andaikan Allah taala memerlukan kepada muhdis, maka Tuhan akan berbilang. Walau ta'addadal ilah la fasadatis samawati wal ard. Andaikan Tuhan tu berbilang, maka rusaklah langit dan bumi. Lakinna fasadahuma muntafin. Tetapi rusaknya keduanya itu adalah ternafikan. Karena waqi' kita lihat bumi dan langit itu tetap tidak rusak. Maka apabila fasaduhuma muntafin, rusaknya tiada, maka fantafa ma adda ilaihi min jawasil wujud wa ma yatarattabu alaih. Maka ternafi juga apa-apa yang telah lepas daripada jaizul wujud. Apabila ternafi, fasabata wujudihi ta'ala, maka tetap subut sabit wajibnya adanya Allah Subhanahu wa taala. Yaitu sampailah mulai daripada awal muqaddimah surah kubra, disambung lagi surah kubra, maka puncaknya akan kepada daruriyah, yaitu lau ta'addadal ilahu la fasadatis samawati wal ardh. Maka kata Syekh, wa tantahi ila daruratin lima min daurinau tasalsulin qad lazima. Yang mana mukadimat akan berhenti kepada darurah, perkara yang sangat jelas di dalam natijah. Yang mana natijah tadi lazim kepada mukadimah surah dan mukadimah kubra. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam bisawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.